Buenas tardes, hermanos y hermanas. As always, it's a blessing to see you. Es una bendición poderlo verlo, como siempre. It's a blessing for all of us to be here. Es una bendición el poder estar aquí. It's a little bit cold today, Es un poquito frío hoy. so I appreciate everyone's effort to be here. So, aprecio el esfuerzo que han hecho para estar aquí. Some Sundays it gets a little warm and stuffy in here and we start falling asleep. Hay algunos domingos que a veces se comienza a poner caliente aquí, nos comenzamos a dormir. So if I see you starting to fall asleep, I'll know it's not because of the warm temperature. So, si veo que te está durmiendo no es por la temperatura caliente. So I'll try to make sure that I keep the lesson engaging. So me voy a asegurar de mantener el estudio, que podamos prestar atención. Commitment is something that we all value. El compromiso es algo que todos valoramos. Even if we're not good at being committed, we still admire people who are and would like to be more committed. Aunque a veces no somos nosotros personas comprometidas, apreciamos cuando vemos el compromiso en otros. So commitment to our jobs or education, Ya sea un compromiso al trabajo, a la educación, commitment to our spouses or other relationships, o sea un compromiso a nuestros esposos o esposas o otras relaciones, even commitments to good diets and things like that. o hasta compromiso a buenas dietas. Well, the enemy of commitment is compromise. El enemigo del compromiso es sin compromiso. ¿Usted sabe? The idea of weakening that commitment. Es la idea de que ese compromiso se hace más débil. So we're not 100% committed, we're kind of like 50%. No estamos 100% comprometidos, sino como que es 50% comprometido. I thought of an example of this. Yo pensé en un ejemplo de esto. I apologize to Roger in advance because I didn't think of this example until today. Yo le voy a pedir disculpas a Roger porque acabo de pensar en ese ejemplo hoy mismo. And not all of it will be easy to translate. Y no todo va a ser fácil de traducir. But when I was in high school, being a vegetarian became very, very popular. Cuando yo estaba en el colegio, el ser vegetariano se volvió bien popular. All of a sudden, like half of my friends were all vegetarians. La mitad de mis amigos se volvieron vegetarianos. It was in vogue or it was cool. Era bien chévere. Well, those who were more committed to the cause were vegans. Los que estaban bien comprometidos a ser vegetarianos no comían ningún producto que venía del animal. Vegano. Vegano, sí, Yeah, ok. they're vegan, right? And you know that takes a lot of commitment to be vegan. Y es un compromiso bien grande era el ser vegano. That's no joke. No es broma. That's a commitment that I can admire. Eso es un compromiso que yo puedo admirar. But some of my friends were not quite so committed to be vegan. Pero algunos de mis amigos no estaban tan comprometidos a ser veganos. But they still wanted to be cool, like as if they were. Pero ellos querían ser chéveres o populares como que eran. So rather than being vegan, they were what they called freegan. En vez de ser vegano, era algo que era como freegan. Which basically means you're a vegan. Que básicamente significa tú eres un vegano. You don't eat any animal products that you paid for. Tú no comes ningún producto de animal que tú But pagas. if it's free, if you didn't pay for it, Pero si es gratis y te lo dan, then you can have it. tú te lo comes. So they couldn't go to the lunch line and buy themselves chicken nuggets. So, ellos no podían ir y comprar un producto de animal, But they could take them off of my plate pero lo podían coger de mi plato and eat them. y comérselo. So that's a funny kind of commitment. Ese es un compromiso bien chistoso. You know, trying to be very committed El estar bien comprometido, with a very, very big compromise. pero con un compromiso bien, pero no estar tan comprometido. And so it doesn't really seem too committed in the end after all. Al final del día se ve que tú no estabas tan comprometido. Well, the trouble is we as Christians sometimes have this same kind of commitment. El problema es que como cristianos nosotros tenemos el mismo problema. The life of a Christian is all about commitment. La vida de un cristiano es todo sobre compromiso. Being committed to God. El estar comprometido a Dios. I mean, the entire Bible, there's the first covenant, La Biblia entera es el primer pacto, and then the second covenant, the new covenant. después el segundo pacto, el nuevo pacto. Well, what's a covenant? ¿Qué es un pacto? That's a commitment. Es un compromiso. We have a commitment to God. Le hemos hecho un compromiso a Dios. But the question is, how committed are we? Pero la pregunta es, ¿qué tan comprometidos estamos? Or how much are we compromising? ¿O qué estamos haciendo para no estar tan comprometidos? We're going to look at the story of Daniel. Vamos a ver la historia de Daniel, Who was a young man who was extremely committed to the Lord. que es un joven que estaba bien comprometido al Señor. And even in
impossible circumstances, he refused to compromise. Y hasta en circunstancia imposible, rehusó romper su compromiso. And we're going to use him as a good example to us. Y vamos a usarlo a él como un buen ejemplo para nosotros. That if we want to be faithful to God, Que si nosotros queremos ser fieles a Dios, no matter what the circumstances are, no importa cuáles son las circunstancias, we cannot compromise. no podemos romper nuestro compromiso. So a little background for the story. Un poco de fondo para la historia. So of course God calls Abraham and makes the nation of Israel from his descendants. Dios llama a Abraham, lo hace una gran nación. And he promises to give these Israelites their own special land in Él Canaan. le promete de darle una tierra prometida en Canaán. And on the way to bring them to that land, Y en el camino a llevarlo a esa tierra, at Mount Sinai, he gives them the law. en el monte Sinaí le da una ley. We're familiar with the Ten Commandments. Estamos familiarizados con los 10 It's a mandamientos. small portion of the whole law. Es una porción pequeña de la ley entera. But they received all these rules and regulations of how they were to worship and honor God throughout their lives. Pero recibieron mandamientos y regulaciones de cómo tenían que adorar a Dios. But the Israelites were not very faithful to this commitment, to this covenant. Pero los israelitas no fueron bien fieles a ese compromiso. They were not faithful in keeping God's law. No fueron fieles en cumplir la ley de Dios. In fact, they became so wicked, they were even sacrificing their own children as sacrifices to false gods. Es más, ellos se volvieron tan malvados que tomaron a sus hijos y se los sacrificaron a dioses falsos. And so because they had become just as, if not more wicked than the surrounding nations, Y porque ellos se han volvido tan malos como las naciones alrededor de ellos, God was going to punish them, Dios lo iba a castigar, take them out of their land, lo iba a quitar de la tierra and then send them into y captivity. lo mandó a Babilonia. So if you go to Daniel chapter 1, So, si ustedes van a Daniel capítulo 1, which actually it's a good day again to have your own Bible with you. es un buen día para tú tener tu Biblia contigo. All of our scripture will come from Daniel 1. Todas las escrituras van a estar en Daniel capítulo I'm 1. not going to have any scriptures on the board today. No voy a tener ninguna escritura en la pizarra hoy. So if you need a Bible, just raise your hand and one of our brothers will be able to get one to you. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y un hermano o hermana te puede dar una Biblia. So in these first two verses of Daniel chapter 1, En los primeros dos versículos de Daniel capítulo 1, God sends Nebuchadnezzar, the Babylonian king, Dios manda a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, who surrounds the city of Jerusalem. que le hace un sitio a la ciudad de Jerusalén. And God gives Jerusalem into this king's hands. Y Dios entrega a Jerusalén en la mano del rey. Meaning God allows his capital city to be overtaken by this pagan king. Dios deja que la ciudad capital de él sea conquistada por este rey. And so this king takes treasures, Este rey toma tesoros, but he also takes some of the people captive. pero también él toma de captiva a algunas de las personas. And that's where our story begins today. Y ahí es que comienza nuestra historia. Cornelius was kind enough to read this passage for us during services. Cornelio leyó este pasaje durante el But servicio we'll go ahead and reread it. y vamos a leerlo de nuevo. So let's take a look at verses 3 through 7. Vamos a leer del 3 hasta el 7. Then the king ordered Ashpenaz, the chief of his officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the royal family and of the nobles. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a los israelitas, algunos de la familia real y de los nobles, Youths in whom there was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for serving in the king's court. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes que le enseñara las escrituras y el lenguaje de los caldeos. And he ordered him to teach them in the literature and language of the Chaldeans. The king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years, at the end of which they were to enter into the king's personal service. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educara por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Now among them from the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Entre
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Then the commander of the officials assigned new names to them, and to Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Entonces el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. So what we see happening here is ¿Qué es lo que vemos que está pasando aquí? King Nebuchadnezzar, he wants to take some individuals captive. El rey Nabucodonosor quiere tomar algunas personas captivas So he orders one of his chief officials, Ashpenaz, to be in charge of this task. y él le ordena a Aspenaz que esté encargado de esta tarea. So look who he is commanded to bring into captivity. Nota quién él debe escoger para esta captividad. Amongst these sons of Israel, En estos hijos de Israel he was supposed to take those who were of royalty or noble family, tenía que escoger a los que sean de familia real, youths a jóvenes without defects, sin defecto, good looking, de buen parecer, intelligent. inteligente. Kind of makes me wonder how many old, dumb, and ugly people there were that day who were glad to be old, dumb, and ugly. Yo imagino cuántas personas estaban en la audiencia que eran feos o viejos, que estaban agradecidos que eran feos y viejos. Because those weren't the people taken to captivity. Porque esa persona no fue la que cogieron en captividad. Just these young, intelligent, good-looking individuals. Solamente estos jóvenes que eran inteligentes y cautivos. And what was the purpose that they were taken into captivity? ¿Y cuál era el propósito cuando lo llevaron a esta captividad? To serve in the king's court. De servir en la corte del rey. And so they were to receive an education. Tenían que recibir una educación. 3 years of learning Babylonian language and literature. 3 años de aprender la literatura y el lenguaje de Babilonia. We're told 4 of the individuals. Nos dicen 4 de estos individuos. Daniel, whose name is changed to Belteshazzar. Daniel, que le pusieron Beltasar. Hananiah, whose name was changed to Shadrach. Ananías, que le pusieron Sadrach. Mishael, whose name was changed to Meshach. Misael, que le pusieron Mesach. And Azariah, whose name was changed to Abednego. Y Azarías, que le pusieron Abednego. And we also see what their sustenance was. Y vemos de qué era lo que tenían que comer. Their daily ration of food Era la porción diaria de comida. was to be the same food that the king himself would eat. Eran los manjares del rey. And their drink would be the same wine that he would Y drink. lo que iban a beber era del mismo vino del rey. So this captivity isn't as oppressive as other captivities have been. Esta captividad no era tan opresiva como las otras personas en captividad. They were to receive food that was quite literally fit for a king. Ellos iban a recibir comida que literalmente era la comida de reyes. And that would seem like good news. Eso aparenta buenas noticias. At least they're going to be fed very well. Aunque sea iban a comer bien. But we're going to see that presents a special challenge for Daniel Pero vamos a ver que esto iba a presentar un desafío para Daniel and his companions. y sus compañeros. Let's keep reading in verse 8. Vamos a leer en el versículo 8. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he himself drank. So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él debía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. And the commander of the officials said to Daniel, I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink. For why should he see your faces looking more haggard than the youths who are your own age? Then you would make me forfeit my head to the king. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver su rostro más pálidos que los demás jóvenes de tu edad? But Daniel said to the overseer, whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Pero Daniel dijo al mayordomo a quienes el jefe de los oficiales había nombrado
sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, please test your servants for 10 days and let us be given some vegetables to eat and water to drink. te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos des legumbre para comer y agua para beber. Then let our appearance be observed in your presence and the appearance of the youths who are eating the king's choice food, and deal with your servants according to what you see. Y que se compare después de nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo que veas. So we see that even though Daniel was offered this very luxurious food, Aunque a Daniel le ofrecieron esta comida lujosa, he decided not to defile himself by eating this food. él decidió no contaminarse con esta comida. Now, why would the king's food defile Daniel? ¿Por qué la comida del rey contaminaría a Daniel? Well, as you might or might not know, Como tú puedas o no puedas saber, there were many dietary restrictions in the law of Moses. había muchas leyes de dietas o muchas restricciones de dieta en la ley de Moisés. God had given them a list of animals that they were not permitted to eat. Dios le había dado una lista de animales que ellos no podían comer. Most famously, we know that they were not permitted to eat pork. Más famoso, ellos no podían comer puerco, But they also couldn't eat crustaceans like lobster and shrimp. no podían comer langostas ni shrimp. And so the idea is that on any given day, the king would be serving them meats that Daniel was not permitted as a Jew to eat. So, en cualquier día el rey podía ofrecerle comida que como judío tú no podías comer. Choosing to eat these foods would break the law and defile him before God. El comer esta comida te contaminaba delante de Dios porque rompía la ley. In terms of the wine, En términos del vino, we know that the Israelites were permitted to have alcohol, and they just were not to get drunk. nosotros sabemos que los israelitas le permitían beber alcohol ya que no se emborrachaban. But the idea is that most wine would be diluted with water. Pero nosotros sabemos que la mayoría de los vinos eran aguados por medio de agua. It would last longer that way. Así duraba más tiempo. It would purify the water. Muchas veces purificaba el agua. And since it's watered down, it would not be as risky for Y intoxication. como el vino estaba aguado, era menos riesgoso el intoxicarse. But I imagine that the king's wine Pero yo me imagino que el vino del rey would have been very good quality. era de buena calidad. They probably would not have watered it down much at all. Me imagino que no lo aguaban de ninguna manera. And so I would imagine that drinking very much of this wine would more quickly intoxicate Y someone. yo me imagino que el beber cualquier cantidad de este vino rápidamente te intoxicaba. And Daniel understood that in this environment, it would take all of his senses to serve God faithfully. Y Daniel sabía que él necesitaba todo su sentido en este ambiente para agradar a Dios. And he did not want to risk being intoxicated at all. Y él no quería arriesgar el estar intoxicado. So Daniel has a dilemma here. Aquí Daniel tiene un problema. He can either eat the king's choice food and defile himself before God, Él puede comer los manjares del rey y contaminarse delante de Dios. or he could refuse the king's food. O él puede rehusar la comida. He could tell the king, I'm not going to eat the food that you're giving me. Él le puede decir al rey, yo no voy a comer la comida que tú me estás ofreciendo. Now why would that be a problem? ¿Por qué eso sería un problema? Well, you tell me. Tú me dices a mí, If I go to someone's house si yo voy a la casa de alguien and a kind sister in Christ provides me with some very good food, y una hermana en Cristo me me ofrece comida, and I say, thank you, sister. y yo le digo, no, hermana, I don't think I'm going to eat that. What else do you have? yo no quiero eso. ¿Qué más tú tienes aquí? Yeah, how long would I live in this world? ¿Cuánto tiempo voy a vivir en este mundo? I learn quickly. Bien rápido. Fortunately, I'm allowed to eat pernil. Suerte que puedo comerme el pernil. But if Daniel would tell the king, if Daniel would refuse the king's food, Pero si Daniel va al rey y rehúsa comerle la comida, that would be more than an insult. eso iba a ser más que un insulto. And he would likely lose his life. Y él está arriesgando su vida. So what does Daniel choose to do? ¿Qué él decide hacer? Well, he decides that he's not going to defile himself by eating these unclean foods. Lo acabamos de leer, que él se propuso de no contaminarse con los manjares del rey. So he seeks permission from the commander official, Él busca permiso del comandante, seeing if there's any other option for him. que si hay alguna otra opción. And the commander says, listen, sorry, this is the only way.
el comandante le dice, excúsame, esta es la única manera. If you don't grow and develop the way that you're supposed to, Si tú no creces y engordas como estás supuesto a crecer, then I'm responsible for that. yo soy responsable por eso. And I'm not trying to get in trouble. Y yo no quiero meterme en problemas. To make sure we see that this was a life or death situation for Daniel, Para que ustedes puedan ver que esto sí era algo de vida o muerte para Daniel, the commander himself was worried about dying el comandante estaba preocupado en morir if this didn't turn out well. si esto no pasaba como estaba supuesto a pasar. So clearly Daniel himself was in a life and death situation. So, vemos claramente que Daniel está en una situación de vida o muerte. And one other detail I didn't notice till this time around. Y otro detalle que yo noté aquí, que no había notado It antes, says here that God granted to Daniel mercy from the commander. nosotros vemos aquí que dice que Dios le dio favor delante del comandante. And you would think that would mean that the commander would grant him mercy by saying, okay, here are other food options. Y tú lo que pensarías es que el comandante iba a decir, oh, aquí hay otra comida. But actually says he granted him mercy and said, sorry, there's no other option. Pero lo que dice aquí es que Dios le dio favor, pero el comandante le dijo que no. So the answer is that the mercy was that the commander didn't kill Daniel right there on the spot. La misericordia fue que el comandante no mató a Daniel en ese mismo momento. So now what's Daniel going to do? ¿Qué va a hacer Daniel? I mean, we would say, well, he tried. A uno diría, él trató, He spoke to the commander. He risked his life once. él le habló al comandante, arriesgó su vida una vez. I guess that's all Daniel can do. Decimos, eso es lo único que puede hacer Daniel. Well, Daniel kept trying. Daniel siguió tratando. He actually goes underneath the commander. Él, como si fuera, va por encima del comandante. Under. Sí, As I said, sí, I don't know. You do it. They understand, yeah. And he speaks to the overseer. O que no, él va por abajo y le habla al mayordomo. And presents to the overseer. Y le dice al mayordomo, Well, let's just do a 10-day test. vamos a hacer un examen de 10 días. 10 days of just water and vegetables. 10 días de agua y vegetales. And if we're not developing as we should, Y si no estamos creciendo y engordando como debemos, then we'll let you decide what to do from there. tú decides qué haces. So, let's see what happens. Vamos a ver qué pasa. Verse 17. Versículo 17. As for these 4 youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of literature and wisdom. Daniel even understood all kinds of visions and dreams. 17? You sure it's 17? I think so. Oh, That's 14. thank you, Roger. So he listened to them in this matter and tested them for 10 days. At the end of 10 days, their appearance seemed better, and they were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food. 14:15. El mayordomo lo escuchó en esto y lo puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaba más rollizo que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. So the overseer continued to withhold their choice food and the wine they were to drink and kept giving them vegetables. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían de beber y les daba legumbres. As for these 4 youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of literature and wisdom. Daniel even understood all kinds of visions and dreams. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. That at the end of the days which the king had specified for presenting them, the commander of the officials presented them before King Nebuchadnezzar. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales lo trajo ante Nabucodonosor. The king talked with them, and out of them all, not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. So they entered into the king's personal service. Yeah, you read that right? So here we see Daniel kept his commitment. Vemos aquí que Daniel guardó su compromiso And the Lord provided him with another way. y Dios le proveyó por otra manera And the Lord blessed him for his commitment. y Dios lo bendijo a él por su compromiso. And Daniel survived not only this difficult situation, Y Daniel no solamente sobrevivió este momento difícil, but he survived longer than King Nebuchadnezzar himself. pero él sobrevivió más tiempo que el rey Nabucodonosor. He actually outlived the Babylonian Empire. Emma, él
sobrevivió el imperio babilonio entero and he continued to work into the next kingdom. y trabajó para el próximo reinado. Now, think about the commitment of young Daniel here. Yo quiero que pensemos en el compromiso del joven Daniel, Now, in the face of death, he was committed to doing what the Lord had commanded him to do. que enfrente de la muerte él estaba comprometido a hacer lo que Dios quería que se hiciera. And this is the kind of commitment that we are trying to have in our own lives. Y este es el tipo de compromiso que nosotros queremos tener en nuestra vida. Now, to help really push this application further, Pero para empujar esta aplicación aún más, I want us to spend a little bit of time here talking about why it would have been so tempting for Daniel to compromise in this situation. yo quiero que pensemos por qué era de gran tentación que Daniel rompiera su compromiso en esta situación. And I want us to think about times when we are very tempted to break our commitment. Y yo quiero que pensemos en tiempo en que nosotros somos tentados a romper nuestro compromiso But for us to be encouraged not to do so. y para ser animados a que no lo hagamos. First, think about the idea that Daniel here was very much alone. Yo quiero que piensen en la primera idea, que Daniel estaba solo. He was taken away from his family Él había sido tomado de su familia, to a new place, new culture, new everything. un nuevo lugar, una nueva cultura, nuevo todo. There was no one around Daniel who believed in Yahweh or knew about Yahweh. No había nadie alrededor de Daniel que creía en Jehová o conocía a Jehová. Even amongst the exiles, Daniel was alone. Es más, hasta entre los cautivos Daniel estaba solo. How many exiles were taken captive? ¿Cuántos cautivos, cuántos de los cautivos habían sido cautivados? Sí. I imagine many, Yo imagino muchos, but only 4 were named. pero solamente 4 fueron nombrados. Because out of the many Jews taken captive, Porque de los muchos judíos que fueron llevados cautivos, how many of them were actually faithful to God? ¿cuántos de ellos permanecieron fieles a Dios? I imagine it wasn't much more than the 4 mentioned in Daniel 1. Yo me imagino que no fueron más que los 4 que fueron mencionados aquí. And on top of everything, Y encima de todo, Daniel was only a child. Daniel era un joven. Daniel lived from the beginning to the end of this captivity. Daniel vivió desde el principio del cautiverio hasta el final del cautiverio. And this captivity was 70 years long. Y este cautiverio tenía 70 años. Duró 70 años. So if Daniel was 80 years old in Daniel 6 when he was thrown into the lion's den, Si Daniel tenía 80 años cuando lo tiraron a la poza de los leones, he would have been 10 years old in Daniel chapter 1. él tenía 10 años en Daniel capítulo 1. In this story, he would be anywhere between 10 and 20 years old. En esta historia, él está de 10 a 20 años. I want you to think about that. Yo quiero que piensen en esto. A child in this situation, Un joven en esta situación, expected to be faithful to God's law, esperado a que sea fiel a la ley de Dios, completely alone solamente in solo, the face of death. en frente de la muerte. What could Daniel have said? ¿Qué Daniel podía decir? God, this is just too much. Dios, esto es demasiado. I want to do what's right. Yo quiero hacer lo correcto, But you cannot expect me to follow your law in this situation. pero tú no puedes esperar que yo siga tu ley en esta situación. It's just impossible. Esto es imposible. It's too hard. Esto es demasiado duro. What would we have said in this situation? ¿Qué nosotros hubiéramos decidido en esta situación? But what did Daniel say? Pero ¿qué Daniel hizo? He said, I'm not going to defile myself. Yo no me voy a contaminar. And this child did it. Y este muchacho lo hizo. So what can we learn here? ¿Qué podemos aprender aquí? When we find ourselves in situations that just seem too difficult, Cuando nos encontremos en circunstancias que son demasiado difíciles, too impossible, demasiado and imposibles, we say, well, you know, we can't help it, it's just too hard. y decimos, yo no puedo hacer nada, esto es demasiado duro, The first thing we need to do is remember that that is a lie. lo primero que debemos recordar es decir, esto es una mentira. If Daniel was able to stay faithful to God in this situation, Si Daniel pudo mantenerse fiel en esta circunstancia, then you can too. tú también lo puedes hacer. We've been in some really challenging situations Nosotros hemos estado en situaciones difíciles, with lots of pressure, con muchas and we presiones, feel like we're alone, y a veces nos sentimos que estamos solos, and no one's going to understand our decision. y nadie va a entender nuestras decisiones. But when you feel like you can't do it, Pero cuando tú sientas que tú no puedes hacerlo, you need to remember that yes, you can. tienes que recordar que sí, tú puedes.
The other thing we need to do La otra cosa que tenemos que hacer, is try to make sure that we don't stay alone. tenemos que asegurarnos de no mantenernos solos. In spite of Daniel losing just about everybody, Daniel casi perdió a todo el mundo. but he had his three other companions, Hananiah, Azariah, and Mishael. Él tenía sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. And together in this story, they strengthened one another. Y juntos en esta historia se fortalecieron. We need to be strengthened by our brothers and sisters in Christ. Tenemos que ser fortalecidos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. In the world, in school, or in work, En el mundo, en la escuela, en el trabajo. most people don't know the real God. La mayoría de personas no conocen al verdadero And Dios. they don't know His real law. Y no conocen su verdadera ley. And so they're not going to understand the decisions that you need to make Así que ellos no van a entender las decisiones que tú tienes que tomar or appreciate that. o apreciarlas. But when we're together, Pero cuando estamos juntos, we encourage each other to all follow God's law. nos animamos el uno al otro a seguir la ley de Dios. And how much easier is it for us to do that when we're together? Y qué fácil es hacerlo cuando estamos juntos. So let's be together as much as we can. Tratemos de estar juntos lo más posible. Some of us might have families that are not faithful to Christ. Quizá algunos de nosotros tenemos familias que no son fieles a Cristo. And time spent with them could tempt you to compromise. Y el pasarnos tiempo con ellos nos puede tentar a romper nuestro compromiso. And that's a challenge. Y eso es una dificultad. Which is why we need to spend equal amount of time with our Christian family. Eso significa que tenemos que pasar igual tiempo con nuestra familia cristiana To encourage us. para animarnos. And so even when we're not with our fellow Christians, in these times when we are alone, we bring that strength with us. Porque aun cuando no tenemos a nuestros con cristianos, esa fortaleza la llevamos con nosotros. Consider something else that would have made this especially tempting for Daniel. Yo quiero que piensen en otra cosa que haría esto una situación bien de gran tentación para Daniel. Daniel faced immense negative influence. Daniel enfrentaba mucha mala influencia. He was surrounded by pagan people. Él estaba rodeado de paganos. They had a million different gods. Tenían millones de dioses And the practices to worship these gods were sinful and wicked. y las maneras en que ellos adoraban estos dioses eran pecaminosas. They didn't know much at all about Yahweh. Ellos no sabían nada sobre Jehová. In fact, what would they have thought about Yahweh if they did know Him? Es más, si ellos hubieran sabido de Jehová, ¿qué hubieran pensado sobre él? Oh, our superior Babylonian gods conquered your God. Nuestros dioses superiores de Babilonia conquistaron a tu Dios. We are clearly the superior culture. Nosotros claramente somos la cultura superior. You need to learn Babylonian. Tú tienes que aprender la cultura babilonia. You need to learn Babylonian literature. Tú tienes que conocer la literatura de Babilonia. We're taking you from your savage culture Nosotros te estamos tomando a ti de tu cultura salvaje to enlighten you and make you wiser and better. y para hacerte más sabio con nuestra cultura. So if Daniel comes up and says, well, you know, I'm not really permitted to work on Saturday. Si Daniel va y le dice, a mí no se me permite trabajar los sábados. You think they care? ¿Tú piensas que a ellos le importa? They're going to ridicule him Ellos se van a burlar de él and pressure him to break his y commitment. lo van a presionar a que rompa su compromiso. Does this sound a little bit familiar? ¿Eso suena un poquito familiar? You don't feel like you're living in a culture that thinks it's superior? ¿Tú no piensas que vivimos en una cultura que piensa que es superior? That the philosophies of the world are better? ¿Que las filosofías del mundo son mejores? You know, the scientists are smarter? ¿Que los científicos son más You sabios? know, why are you still following that old, outdated book? ¿Por qué tú estás siguiendo ese libro viejo? You know, why are you holding fast to these rules that don't make sense anymore? ¿Por qué tú estás guardando estas reglas que no tienen sentido? You know, you're not educated. Tú no eres educado. Rather than really seeking for truth, En vez de tú buscar la verdad, you're just brainwashed. te han lavado el cerebro a ti. Don't we feel that in our culture? ¿No sentimos eso en nuestra cultura? People convincing us that we're inferior because of our faith. Convenciéndonos que somos inferiores por nuestra fe. What did Daniel need to do?
¿Qué Daniel tenía que What hacer? do we need to do? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? We cannot escape from all the negative influence. No podemos escapar de toda la influencia negativa, But we need to reinforce ourselves by seeking good, positive influence. pero tenemos que hacernos más fuerte buscando influencia positiva. Again, Daniel would have needed to rely on his relationships with his friends. Daniel tenía que depender de sus relaciones con sus amigos, But even beyond that, pero más que eso, I don't know how much access Daniel would have had to the scriptures. yo no sé cuánto acceso hubiera tenido Daniel a las escrituras, But that's the literature that would have strengthened him. pero esa era la literatura que lo iba a fortalecer a él. Because maybe Daniel was reading the very end of the book of Genesis. Porque quizá Daniel está leyendo el final del libro de Génesis. And he reads about a young man who can interpret dreams, Y él lee de un joven que puede interpretar sueños, who was taken away from his home, que lo llevan de su hogar, who was made a captive in a pagan que nation, lo llevan, que lo hacen paganos en una nación, que lo hacen cautivo en una nación pagana. a young man named Joseph, Un joven que se llamaba José, who stayed faithful to God in spite of all que circumstances. se mantenió fiel no importa la circunstancia. How do you think Daniel would have felt as he read that story? ¿Cómo tú piensas que Daniel se iba a sentir al leer esa historia? You think he could have told himself, I can be like Joseph? ¿Tú no piensas que él podía decir, yo puedo ser como José? We need to fill ourselves up with the good influence of Scripture. Tenemos que llenarnos con la buena influencia de las escrituras. When Satan is telling us one thing, Cuando Satanás nos dice una cosa, we need to come back to the truth, tenemos que regresar a la verdad so that we'll be strong to keep our commitments. para ser fuerte y guardar nuestros compromisos. Something else that would have made Daniel's situation difficult, Algo que hubiera sido bien difícil para la circunstancia de Daniel, bien difícil. he could have been angry with God. Él pudiera haber estado enojado con Dios. He could have blamed God for his Él circumstance. pudiera culpar a Dios por su circunstancia. I mean, after all, Daniel was innocent. Daniel fue inocente. He was righteous to God before captivity. Él estaba bien con Dios antes de la captividad. So why was he taken captive? ¿Por qué se lo llevaron a él cautivo? And God's the one who caused the captivity in the first place. Y Dios fue el que causó la captividad en el primer lugar. So he could have been resentful towards God for his misfortune. So él podía tener resentimiento con Dios por las circunstancias. And say, well, why should I be faithful to you if you're not being faithful to me? ¿Por qué yo voy a ser fiel contigo cuando tú no has sido fiel conmigo? But Daniel waited it out, Pero Daniel fue paciente, and he tested the Lord. esperó y probó al Señor. He said, what's going to happen if I choose God over everything else? Y él dijo, ¿qué pasaría si yo escojo a Dios sobre todas las cosas? And how did God respond? ¿Y cómo Dios respondió? God provided for Daniel Dios prohibió para Daniel and protected y Daniel. lo protegió a él. And Daniel realized that serving the Lord was the right choice. Y él se dio cuenta que el servir a Dios fue lo mejor que él podía escoger. God is going to allow us to undergo difficult circumstances. Dios va a dejar que nosotros pasemos circunstancias difíciles. God might deliberately bring unfortunate circumstances into our lives. Es más, Él puede hacer que circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida a propósito. And rather than being angry with God, Y en vez de nosotros estar enojados con Dios, we need to see it as an opportunity for us to test the Lord. pero tenemos que verlo como una oportunidad para probar a Dios. To give God a chance to show that He is faithful. Para darle a Dios una oportunidad para que veamos que Él es fiel. That if we continue serving Him with faithfulness, Que si continuamos sirviéndolo a Él fielmente, we can see how He will protect us and care for us on the other side of our misfortune. podemos ver cómo Él nos puede proteger y ayudar al otro lado de nuestra dificultad. Which will only make us that much more committed to Him. Que solamente nos va a llevar a estar más comprometido a Él. Two more things. Dos cosas más. Daniel also could have felt like he owed the king. Daniel podía pensar, yo le debo al rey. I mean, the king could have just killed him. El rey lo podía matar. The commander could have killed him. El comandante lo podía matar. But rather than killing him, Pero en vez de matarlo, they were giving him this great and luxurious food. pero le dieron una comida lujosa. You know, I'm not really in a position to make more requests. Yo no tengo una posición para dar más, a pedir más del rey. You know, I already owe the king my life. Yo le debo al rey mi vida. I better do what he says. Yo tengo que hacer lo que él me diga. Aren't there situations where we feel like we owe people?
No hay situaciones en que nosotros pensamos, yo le debo a la gente, You know, I owe it to my spouse to do what it is that they want in the situation. yo le debo a mi esposa hacer lo que ella me dice en esta You situación. know, my boss has already let me have off this day of work, so I can't take off for this spiritual thing. O mi jefe ya me dio este día, so yo no puedo hacer otro día. We feel like we're obligated to do what people want A veces nos sentimos obligados a hacer lo que la gente quiere que hagamos because something that they've done for us. por algo que ellos han hecho por nosotros. Okay, well, it's true. People have done some things for us. Y es verdad, la gente ha hecho cosas por nosotros, Have they done more for us than God has? pero han hecho ellos más que lo que Dios ha hecho. Who do we really owe? ¿A quién realmente le debemos? God. A Dios. We owe everything to God. A Dios le debemos todo. And not everybody is going to appreciate Y that. no todo el mundo va a apreciar eso, But they don't need to. pero no tienen que verlo. We just need to make sure we keep God first. Tenemos que mantener nuestra alianza a Dios. And finally, most obviously, Y más obvio, this would have been very tempting for Daniel esto hubiera sido bien difícil para Daniel. because what other choice did Daniel have? ¿Qué opción tenía Daniel? Again, it was literally you will die if you refuse this food. La idea es, tú mueres si rehusas comer esta comida. And the only reason he didn't die is because God protected him. Y la razón por la cual él no murió es porque Dios lo protegió. And so when we find ourselves in these situations where we don't feel like we have a choice, Cuando a veces nos encontramos en situaciones donde uno dice, yo no tengo más opciones, I'm going to lose my job. yo voy a perder mi trabajo. Are there people in situations that would lose their job if they do what the Lord asks them to? Hay personas en situaciones que quizás van a perder su trabajo si hacen lo que Dios dice. Yes. Sí, If I lose my job, I'm not going to be able to pay my rent. si yo pierdo mi trabajo no voy a poder pagar mi renta. Are there people who are not going to be able to pay their rent if they stay committed to the cause of Christ? Hay personas que no van a poder pagar su renta si se mantienen comprometidos a Dios. Yes. Sí, People find themselves in these severe circumstances. hay personas que se encuentran en estas circunstancias severas. You know, my family's going to disown me. Mi familia me va a desheredar. If I commit my life to Christ, my family, they're not going to understand. They're going to separate themselves. Si yo me comprometo a Dios, mi familia no va a entender. Don't we know people who have found themselves in that exact situation? ¿No conocemos personas que han estado en esas circunstancias? Are we trying to act like these circumstances are no big deal? No, estamos actuando como que estas circunstancias no son gran cosa. It's a huge deal. No, son gran cosa. Maybe you've experienced these very things. Quizás tú has experimentado estas cosas. All of us have experienced pressure, at least less than this. Todos hemos experimentado presión. But in spite of all the pressure we felt, Pero no importa cuánta presión sintamos, have we ever experienced the threat of losing our life for the cause of Christ? nosotros hemos sentido presión, pero hemos sentido la presión de perder nuestra vida por la causa de Cristo. I don't think many of us have. Yo no pienso que aquí la hemos sentido. So which one of us can say, well, this situation was too hard, I was not able to be faithful to God? ¿Quién de nosotros puede decir, esta situación es demasiado difícil, yo no pude servir a Dios? There's no circumstance. No hay circunstancia. And even if you have faced the threat of death, Y aún si tú tuviste que enfrentar la muerte, the most extreme circumstance, la circunstancia más extrema, this story teaches you, you still have a choice. esta historia te enseña, tú sí tienes una opción. Daniel chose to serve God over saving his own life. Daniel decidió servir a Dios en vez de agarrarse a su vida. And how many times have we read that in the scripture? ¿Y cuántas veces hemos leído eso en las escrituras? People were committed to God to the point of death, Fueron comprometidos a Dios hasta el punto de la muerte. many of which did not survive. Muchos de ellos no sobrevivieron. We need this kind of commitment. Nosotros necesitamos este tipo de compromiso. Well, how are we going to be committed like Daniel? ¿Cómo vamos a estar comprometidos como Daniel? I think verse 8 is really the key. Yo pienso que el versículo 8 es el versículo clave. Verse 8 says, El versículo 8 dice, Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. When we read the story, we might say, well, what did Daniel do to
to survive this situation. Cuando leemos esta historia quizás nos preguntemos, ¿qué Daniel hizo para sobrevivir esta situación? What did he do in this dilemma? ¿Qué él hizo con este problema? Well, the first thing he did is he talked to the commander. Lo primero que él hizo fue que él le habló al comandante. But the truth is, that wasn't the first thing that Daniel did. Pero eso no fue lo primero que Daniel hizo. The first thing that Daniel did Lo primero que Daniel hizo is he made up his mind es que él se propuso en su corazón that he would not defile himself. que no se iba a contaminar con la comida. The first thing Daniel did is decide what he was going to do. Lo primero que Daniel hizo fue que él decidió lo que él iba a hacer. Regardless of how things would turn out, No importa qué iba a pasar, he knew what he was going to do. él sabía lo que él iba a hacer. Could he control the way things work out? ¿Él podía controlar lo que iba a pasar? No. No. But could he control what he was going to do? Pero él podía controlar lo que él podía hacer. Yes. Sí. When we find ourselves in this dilemma, Cuando nosotros nos encontramos en este dilema, in this pressure, en esta presión, you know what we do? ¿sabe lo que hacemos? We spend all of our time trying to think about how it's going to work out. Pasamos el tiempo entero, ¿cómo esto va a trabajar? If I say this thing, they're going to get mad here. Si yo digo esto, se van a enojar aquí. If I do the other, then this person's going to be Y disappointed. si yo hago aquello, esta persona se va a enojar. So maybe I can do this thing. O quizás yo pueda hacer esto. But then that's not going to work because some other problem here. Pero eso no va a trabajar porque hay otro problema. And so we do this mental gymnastics working through all the possible circumstances. So, estamos haciendo ejercicios mentales, trabajando en todas estas circunstancias. And really all that we're doing Y realmente todo lo que estamos haciendo is trying to find a way that we could do the right thing es de que nosotros estamos tratando de hacer lo correcto and cause ourselves the least amount of difficulty. y de que nos cause a nosotros la dificultad menos. That's what we do. Eso es lo que hacemos. Okay, what's the best way I can do what God says and not suffer too much? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para agradar a Dios sin sufrir mucho? We spend all of our time trying to think, how's it going to work out? How's it going to work out? ¿Cómo nos pasamos el día entero pensando cómo esto va a obrar? ¿Cómo esto va a obrar? That's what I do. Eso es lo que yo hago. You know what Daniel did? ¿Sabes lo que Daniel hizo? He said, this is what I am going to do. Él dijo, esto es lo que yo voy a hacer. And after he determined that, Y después que él determinó eso, he said, all right, now what can I do so maybe it'll turn out? y después dijo, ok, ¿qué puedo hacer para ver qué puede obrar? So he talked to this guy. Él le habló a esta persona, That didn't work. eso no trabajó. Talked to the next guy. Le habló a otra persona, And it worked. a eso trabajó. But only because he decided to do what was right from the beginning. Pero eso solamente obró porque él ya había decidido hacer lo correcto desde el principio. It was why it was able to work out. Por eso trabajó. But what we do too often is we have conditional obedience. Pero lo que nosotros hacemos menudamente es que tenemos obediencia condicional. You know, I want to do what the Lord tells me to do, Yo quiero hacer lo que el Señor quiere que haga, as long as it's not too difficult. ya que no sea muy difícil. I'll be faithful to God, Yo voy a ser fiel a as Dios, long as people don't get mad at me for it. ya que la gente no se enoje conmigo, As long as I can pay the rent. ya que yo pueda pagar la renta, As long as I can this or that. o yo pueda hacer esto o aquello. But when God doesn't meet these conditions, Pero cuando Dios no cumple estas condiciones, we say, well, I guess I can't obey the Lord. uno dice, ya yo no puedo obedecer al Señor. But that's not commitment. Pero eso no es compromiso. That's compromise. Eso es romper nuestro compromiso. Such a wonderful story from Daniel. Es una historia magnífica de Daniel. We want to be like this. Queremos ser de esta manera. And the reason why we should be so committed to God Y la razón por la cual nosotros queremos estar comprometidos a Dios, is because how committed is God to us? porque qué tan comprometido Dios está con nosotros. After all, for God to have an eternal relationship with us, Y cuando uno ve que para Dios tener una relación eterna con nosotros, what did it cost him? ¿qué le costó a él? It cost him the life of his son. Le costó a él la vida de su hijo. So how can I tell God I won't be faithful to you in death ¿Y cómo yo le puedo decir a Dios, yo no voy a hacerte fiel a ti en muerte? when you were faithful to me by your death? Cuando Él fue fiel a nosotros por medio de su muerte. May God help us to be committed to him. Que el Señor nos ayude a estar comprometido a Él. If you need to enter into Christ today Si tú necesitas entrar en Cristo hoy, by dying with him in baptism, muriendo en Él en el bautismo, then we can do that. nosotros podemos hacer eso. It's cold, Es frío, but we have really, really, really hot water. pero tenemos agua calientísima You can be baptized today. y tú puedes ser bautizado hoy. Don't let the cold stop you. No dejas que el frío te pare. If you are falling away from your commitment to Christ Si tú te has alejado de tu compromiso a Dios and you need help resolving yourself, y tú necesitas ayuda para que estés más comprometido, please share that with your brothers and sisters comparte eso con tus hermanos y hermanas and receive the help that God wants you to have. y recibe la ayuda que Dios quiere que tú tengas. Thank you. Gracias.